وإذا خرجنا زنقتلي كشتا بازونجوت نو خبرتي من إنفورماسيون روقت آبونه. كد دنيا افتتنا ريسبوبليكا ورخين سانغون درصد سوالت قاقن ندونيون بون ويتخي واق درصد است آلا خزون قلزق مازلت سيراك در تيساي واق درصد театралун фазуота. Ой, а сегодня какое число? 9-е? Что? 12-е? 1-е? А месяц какой? Январь? А, июнь! Какой сегодня праздник? Что? سفالة قاقن اخسان دمان بون اقدام گسکبون فتساگن بیسبان سان کتو تیاترالون فزوات نکسترتن باسط گندرزت قصد کنسرتون پروگرام مکافت زارده والدای موظفین انوت سفالة تنسوارزون در مولد فیلم فالگونستن. Здравствуйте, маленький народ! Верьте, праздник сам идет! Добрый день, дорогие друзья! Сколько же гостей у нас! Мамы, папы, детвора! Праздник начинать пора! Ребята нас, конечно, не узнали! Вы нас не узнали? Мы ж веселые котята! Миу, 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 миу! Карамелька! А это мои братья! Коржик и Компот! 2 кота! И 1 кошечка! Миу, 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 миу! Разбудил тишину, ну-ну, но ведь это не беда, да-да, если радость принесла, ла-ла-ла-ла, нельзя, песня моя. برگبون و مازال باسط تکوتوی کلتور مینیستراد گختاری و گادفاسی و دوم پالیتیک هم سپورت کامیته دیمه یوم ارگانیزاتر تباسر خواهی سمای سوالتن بالوار کتای کوی خور زرده راو سمای برگبون واشتا ایوسم در انکارد ما کنوی وردم سکستر تر باسد دونن انار غیلا ورد توی سلدک آفتما والدفون تنبلکت در سوالتن سبونود آلو خزون قلزک کنکورست خواهد رایسن در چی تاختر با خرزانات جنگل تا خوزدر ولادار از استایچی خوزدر سنف کنزن میلای آسفالت والزارل من در تا ولاخی زوتا اما چینه رام بلتاودون در خورزخ شنرسدست زردل دارن لورتای Ну, один кексик. За кого будем болеть, ребята? Да? Вот, наш победитель, Данила! Ура! Республика Хустари Ростона президента Сурсевалата Бартефадл Хаст Барджинджиута Айлита президент Гаглойта Алан Нумай Арфаракутта Кастертан Амасан Захта Иул Хуздар Фандиякта. День защиты детей – это напоминание нам всем о той ответственности, которую мы несем за вас, наши прекрасные дети, за ваше беззаботное, счастливое детство. И хочу выразить искреннюю благодарность родителям, воспитателям, учителям, сотрудникам медицинской и социальной сферы, сотрудникам Министерства внутренних дел и всем, кто отвечает за здоровье и защиту прав и свобод наших прекрасных несовершеннолетних детей. И хочу вам пожелать, наши прекрасные, красивые дети, самых хороших, веселых каникул. Отдыхайте побольше, не забывайте читать книжки, потому что скоро будет 1 сентября. Счастья вам, мирного неба, любви и внимания со стороны взрослых. Abun sivalatatsi xalzak rastagor vastoy uy bire rastagdor zistus zerdaya asi baragbun uyul irtar sivalat baragbun taysa yutin khassak zerdaya ravg arvelazdar sivalat nuwaz amun jinfad makhni yarj tadafand samayna sivalat uy fatsaj dar ananiz amasaroy sabrar veben otat aluna guzetat sarmat tatataksana informatsiyon ravagdabun برگبون ستن پرزیدنت سور سوالت اخست برج مینوار جیوت آیلیتا با برکوتا سوالت رنچندون پاسنت افتما برگبون ستن رارفکوتا دانشگاه آدم و ریسپوبلیکه لیغدونت سوالتن
Республика Хустари рестон президент Цур سفالت بارت فضل خست بارجن جیوت آیلیتا سفالت قاقن اخسانات منبرک بونستن بابرک کتا ریسپوبلیکون سفالت رنچن دونچی خو سوات سفالت سفل در خواسته گریپ ما اویروی رنچنتم کده مسخی بنتون زبخ نخاتن زوتر واجه تلنبالدست رایزرده. Здоровья всем детям, которые есть на свете. Те, кто болеет, быстрее все вылечатся, чтобы у них все было хорошо по жизни. Слушайтесь родителей, вы мне это скажите. Здесь на сегодняшний день находятся детки на лечении. Естественно, мы хотим, чтобы они выздоровели скорее, чтобы у них самое большее это была бы такая небольшая простуда. И самое главное, мы, взрослые, те, которые ответственны за их жизнь, за их беззаботное, счастливое детство, делали бы все возможное, чтобы наша нация, наша сегодняшняя, настоящая, это наши дети, и будущее Южной Осетии было бы здорово и счастливо. Пользуясь случаем, хочу сказать и выразить огромную благодарность молодежному крылу партии НХАС. Они со мной на сегодняшних наших мероприятиях. Впереди у нас еще. Акция организатор та фаваза гстовазагдон Виктория Медер Вемсеренц Донецк Адамон Республики Цхинвалма Чирце Дахам Бинунта Бинунта Кастерам Баку той зердылдаран Лавардар. Мы хотим поздравить, молодой человек, вас с сегодняшним праздником. Ваша другая компания, они все на выезде, да, ребята? Сейчас. Кто сдает, наверное, Кто-то поступает, кто-то сдает экзамены в школе. Ну, по приезду, я думаю, что мы с ними тоже встретимся, да. Ну что ж, давайте обнимем. Да. И дай Бог, чтобы на твоей родине воцарился бы мир, чтобы там уже все прекратилось бы. И дети вашего государства, вашей страны, там, где сейчас идет война, чтобы наступил наконец-то мир. Мы вас очень любим, мы рады вам. Здоровья тебе, малыш, и счастья. И вот небольшой подарок от молодежного крыла партии НХАС. Да, Макс, вот ты же машинка. ходовку сам переберешь? Да. Может быть, тебе настроить, да. Ну и здесь вот сладости вместе с мамой. Да. Спасибо. Нравится тебе здесь, в Южной Осетии, в Цхинвале? Да. Друзья есть уже? Ну, есть Костя, только он дружит, не дружит, такого не бывает. Дружит, не дружит? Мы его поругаем. سفالت امبودسمن فاسیو دکورد مینورتیم بابر کوتا آخستون اناقم فدگنج جیوت آیلی دابانسان کوتا زغگ خشچنستم سمین سفالت نبون کدو آفت آرازم واورته اما برنزینات خستم سمیس سابی دوگوا آمونچن و تات آلونا گزیتات سرمت کماریتات فاتیما اینفرماسون را واقدابون Forrasta miljune na Republika nu vëdzan historium bun, vëtse bun, vëgdar sabdiste parlamente astam arsite avzarstete. Moche alke chastaru tsamay swa atse historium bun khadisek. Uitche kumar batsam avzaran fatgotam am asqalas kanam naravzorga kandidatten ama partitan. Iristunan ja avvoxkhalar ja gister fsmar nartakka Ukraina ewaze afsattun operatie خستون operatie اما ایرستون خزدر فرته ایرستون لگده خفسیو دیول درستوم اما توخ کنه سفت درز ناج نخمه راج گرزستون پارلمنت سردار قوباخیزی سارستا آخم قوسیناک زاگه اوخ فونزازه قام خوستار ایرستون اما آبخازه رازداخوی فستمه گرزستون سکوندمه اما حادثه دو وقت داجه و زادینا دوزارن کنن تخست تينا دفزارن كانت سبت يرستو نادم نفلا دوني اندر ومن ما أمريكا كد أوكرانيا سقوم الكوتا سفت درزناك أما ورث خزدر قبول تسردن كان أفتا جرزستون در يرستج صارستا زناك إيرو نادمن أما سردن كوتا دسمس سزاز درخه نر نه آدم قام راستوی اما فارستم ایون قام راتم قلس نه پارلمنتن و من اما مخ قلس کنه راتم مخ کنه بانکو من مخ یول در کنه از برک کنم وی اما مخ هنیس فیدار پاتزاخات مخ قام هوت پاتزاخات سرم نبونزو سرن ما فیدار استمی تخی قام راتم قلس سر بات سوم مخ نوت مست و درستج ریسپوبلیکا استاتوس کنه را خواستای کام پارلمنت نخیتن کنه سارستای کام آبون بونن پارلمنت نودایید زاگ اون دت گورگان نودایید اما نبون نودایید خدبار پاتزا خودت سرن اما
فارستا میونه در ارباط سوم قلس راتا میست خورس فسیوت بیره که در تفنده بیره فسیوت فنده یایرستونن خورس قدک دست سارازن خورزین باد سون اما که زغنه خورز باد سون و ده آدم خورزینات من آدم خورزینات تا هایی و قلس راتم نظر دم چی سو ابت هوت فسیودن فارستم ایون در خمه تجاوز در سنیرت دوت بونو زغودیر زد برگ بون وتس زد قاقنگو ایرستون اما قلس راتم ما بانسان کنم نوالاخیز برگ بونای Meskujak mikrorajonet Sarjatan Aras درصد سپورتی ونزال وم اول درصد است آلخزون تریناجورته نر سرجت سفیزیکون ستزینات فبرزون ترکنن تخی نقاوزن اندر رایون تام تسون Мәскеяг микрорайоны сетченех тавай бакондерцет спортивон зал аси микрорайоны сәржеті рагай қод спортай камархайой ахамзал و مگس کفاسی ود باخات دست بالیدی کمباردین خاص ما امن ریدگن سفند خست کندرسد بالیدی کمباردین خاص سردار بیساد زیدایران خاص بانسان کد تازرگن اکسپارتیوون زالن الخدرسد دست خوز سپارتیوون زال مدتم При Леониде Харитоновиче мы во всех районах именно делали вот такие спортивные комплексы, где можно было заниматься. В этом районе мы тогда тоже пообещали, но не смогли. Вот позапрошлом году нам напомнили о нашем обещании. Мы вот реализовали эту, как говорится, спортивную площадку для детей, чтобы они могли приходить, заниматься здесь. Московский микрорайон очень большой, он огромный, много детей. И, наверное, это будет для них как бы досугом, где они могут проводить время с пользой для себя, для своего здоровья. رازداری مسکویاگ میکرورایون فسیوت سپورت زال مسدست هندر رایوم نرسن فادات فزند واقسه واقس مسپورتای آرخاینن که زغن نیقوه آخم و ورایست رایگوند. Хочу поблагодарить всех сегодня, которые способствовали открытию данного тренажерного зала. Ведь, как говорится, в здоровом теле здоровый дух. پروژه خستگنجت نخستم گسک سپورتیوون اینویندار نوجی ففل در کنزست الخدر ساوزن از غورن فنداگ در اوتات آلونا تاکسانا اینفرماسیون را واقدابون. دارتر بازونگوت نا ریسپوبلیکه سودکه در غد ساخن بونه غدوزن اویمه. Znavra rajonu vdzan Ivgosest bunej 24 gradusy ixsaveta xsardes. Dzava rajonu Ivgosest bunej 20 gradusy ixsaveta fintes. Qoysayder Ivgosest bunej 10 gradusy ixsaveta ivendes. Leningora rajonu Ivgosest bunej 25 gradusy ixsaveta xsardes. Respublika stolica Skinvala dar vdzan Ivgosest bunej 24 gradusy ixsaveta xsardes. آخر مدست نابون خبرته نرادو فیلم بلد میفیره